হা ini akan dua tahun ini aku akan itu ini hai Bagman 10 man lagi hai apa 11 pak gue ini इसलिए जब तो इस लहरा पकी वाला है इसका जो है पाँच 5 सेकंड में धोबा क्लियर करके मिले 14 pak धोबा में हमारे डाटा এইটো ফিল্ডখন এনেকৈ ভিতৰটো কিমান এইটো ভিতৰটো 200 নহয় যে সেইটো মানে 12 পাক হয় 13 পাক দিব কালি অকণ দেৰি আছে